हालेलुया। प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हेउ कारण प्रभु आम प्रति अनेक दया अनुग्रह करी এই দুর্দিন কাଳରେ संकट काଳରେ आमମାନଙ୍କୁ पर्यंत जीवन रे बंचाई आनी रखिबा संगे संगे ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ବସି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ପରାକ୍ରମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ जो प्रथम बा प्रमुख अंश भाव मु मनोनीत करिअछि ता होछि द्वितीय पीतर तार 2 अध्याय 1 पद मु पठन करने को चाहे। एठारे प्रकार लिखा जाए, किंतु लोकमानक मध्यरे भंड भाववादी माने मध्य उत्पन्न हेले सेहीपरि तुममानक मध्यरे सुधा भंड शिक्षक माने उत्पन्न हेबे। सेमाने विनाशजनक भ्रांत मत गुप्तरे प्रचलन करी सेमानकर क्रयकर्ता प्रभु को ही अस्वीकार करिवे, पुणी आपणा मानकर आकस्मिक सर्वनाश घटाइबे। तो प्रभुंकर प्रिय लोक माने वर्तमान आलोचना निमंते येउछि आमानकर प्रथम एवं प्रमुख अंश। तो आजिर आलोचनार शीर्षक हेबो जे आउ यथार्थ शिक्षा व शिक्षक एवं भ्रांत शिक्षा व शिक्षक। हाँ प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण माने मु जहा पठन कली सेथिरु आपण माने शुणिले जे प्रेरित पितर कहंती जे पुरा काल रे जेपरी भंड भाववादी माने लोक मानक मध्यरे उत्पन्न होइथिले शेष काल रे सेहीपरि भंड शिक्षक माने सुधा तुम मानक मध्यरे उत्पन्न हेबे बोली प्रेरित पितर सतर्क करे आमानकु कहिथिबार आमे देखिछु। तो प्रभुंकर प्रिय लोक माने एही समय आमर आलोचना प्रथम विषय जाकि यथार्थ शिक्षा व शिक्षक एवं भ्रांत शिक्षा व शिक्षक। एथि मध्यरु यथार्थ शिक्षा व शिक्षक विषय प्रथम रे आमे एतेबेले पाठ करबाकू जीवा, ध्यान करबाकू जीवा। तो आमे समय विलंब न करूनु, आमे सीधा सड़क वाक्य भीतर को जीवा। किंतु ता पूर्वरु आसु आमे प्रभुठारे निजको समर्पित करी पदे प्रार्थना करिबा। पवित्र पिता प्रेममय प्रभु यीशु, ए सुंदर समय सकाशे मैं तुमर धन्यवाद प्रशंसा गर्व करुछि। पुणी जो वाक्य ध्यान करबा पई मैं मनोनीत करिअछि से वाक्य द्वारा मते पुणी तुमर प्रिय लोक मानक तुमे कथा कही आमानक तुमे आशीर्वाद कर। गौरव महिमा तुमरे यीशु का नाम रे मागिछु, आमेन। तेबे प्रभुंकर प्रिय लोक माने आमर आलोचनार प्रथम विषय को आमे जीवा। आउ जेतेबेले आमे मार्क तार 7 अध्याय 7 पद आमे पठन करू सेठी प्रभु यीशु ख्रीष्ट कौन कहउचंती ना लिखा जाए, सेमाने मनुष्य मानक विधि गुड़िक धर्मर उपदेश बाणी बोली शिक्षा देई वृथारे आंबर आराधना करंती। तो प्रभुंकर प्रिय लोक माने एठी प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांकर शिष्य मानंकु एवं तांकर अनुगामी मानंकु इटी शिक्षा देई कहंती जे से माने एठारे जो से माने बोली कुआ जाइछि इडा काहाकू बुझाए ना प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचार समय रे जो
फारूसी और शास्त्री माने इस्राएल लोक मानक उपरे कर्तृत्व करथिले अर्थात शिक्षा देउथिले लोक मानक उपदेश देउथिले सेमानकर शिक्षार प्रणाली विषय से मानकु कहउचंती जे से माने मनुष्य मानक विधि गुड़िक मनुष्य मानकर विधि गुड़िक धर्मर उपदेश बाणी बोली शिक्षा दे वृथारे आंबर आराधना करती। प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण माने समस्त जानती जे इस्राएल लोक माने होचंती परमेश्वरंक द्वारा आहूत मनोनीत एवं एक आशीर्वाद गोष्ठी को बुझाए। हाँ प्रभुंकर प्रिय लोक माने इस्राएल लोक माने होचंती परमेश्वरंक द्वारा आशीर्वाद प्राप्त गोटे गोष्ठी बा वंश बा गोटे जाति आओ सही इस्राएल लोक माने मूसांक ठारू जो 10 आज्ञा एवं अन्यान्य शिक्षा से माने पाइथिले सही शिक्षा तिला परमेश्वरंकर द्वारा परमेश्वरंक ठारू प्राप्त शिक्षा उपदेश परामर्श किंतु कालक्रमे कौन हैला ना ए जो फारूसी शास्त्री श्रेणीर लोक माने निजर स्वार्थ सकाशे निजर किछि फायदा सकाशे एवं निजर सम्मान सकाशे आउ किछि किछि छोट छोट नीति नियम जाकि परंपरा और रीतिनीति गुड़िक मूसांकर व्यवस्था रे जोड़ी देकरी लोक मानकु शिक्षा देउथिबार कथा आमे एई मार्क तार 7 अध्याय 1 पद ठारू तळकु जेतेबेला आमे पढु सेठी विस्तृत भाव रे लेखा थिबार आमे देखा पाउछु। एथिपाई इठी प्रभु जीशु ख्रीष्ट आओ अपना शिष्य मानकु एवं अपना अनुगामी मानकु सतर्क देई कहंती जे से माने अर्थात फारूसी शास्त्री माने मनुष्य मानक विधि गुड़िक धर्मर उपदेश बाणी बोली शिक्षा देई वृथारे आंबर आराधना करती अर्थात से माने जो प्रकार वाक्य से माने कहूथिले बा लोक मानक शिक्षा देउथिले तद्वारा से परमेश्वरंकर गौरव बा परमेश्वरंकर महिमा प्रकाश न होइकरी निजर सम्मान सकाशे निजर प्रशंसा एवं निजर प्रतिष्ठा सकाशे से माने सेरा करथिबा हेतु सेरा सेमानकर सेवा बा उपासना कार्यक्रमटा गुडे वृथारे परिणत होइतिबा कथा एटी प्रभु जीशु कहथिबार आमे देखिबा पाउछु। अर्थात प्रभुंकर प्रिय लोक माने ए भ्रांत शिक्षा व भ्रांत शिक्षकतार प्रथम विषय एटी आमे देखिबा पाउछु। तो आमे एतबेले द्वितीय विषय आमे जिबा जाकि फिलिपी तार 1 अध्याय 15 पद आमे देखिबा पाउछु जे लिखा जाए कहीं कहीं ईर्षा व विवाद हेतु ख्रीष्ट को प्रचार करती बोले से प्रकाश करते एठी अर्थात द्वितीय एठी आमे देखा पाउछु अर्थात भ्रांत शिक्षा व भ्रांत शिक्षकतार अन्य एक परिचय आमे देखा पाउछु जे लोक माने आओ ईर्षा व विवाद सकाशे ख्रीष्ट को प्रचार करुथिबा कथा निजे प्रेरित पौल आओ तांको समयर जे केतेक प्रचारक मानक विषय एठी निजे साक्ष्य देउथिबार आमे देखिबा पाउछु। अर्थात प्रभुंकर प्रिय लोक माने एई जो माने ईर्षा व विवाद सकाशे ख्रीष्ट को प्रचार करिवार जो मनोभावटा बा आचरणटा एटा सही समय ठारू आजि पर्यंत एई पृथ्वी रे आज प्रत्येक मंडली रे प्रत्येक विश्वासी मानकर एवं प्रचारक मानकर जीवन रे मध्य एडा आमे देखिबा पाऊ जहाँकि ए विषय आमे सतर्क रहिबार अछि एवं सावधान रहिबार अछि। एथिपाई प्रेरित पौल फिलिपियो मंडलीर विश्वासी मानकु पुनि आज या मानकु ए वाक्य द्वारा सतर्क करा जाउतिबार आमे देखबा पाउछु। तृतीय रे जदि आमे देखिबा अर्थात हमर आलोचनार विषय जाकि भंड भ्रांत शिक्षा एवं भ्रांत शिक्षकतार तृतीय विषय जदि आमे देखिबा जे प्रथम तिमोथी तार 6 अध्याय 5 पद रे
ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାକୁ ଲାଭର ଉପାୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ଏପରି ଭ୍ରଷ୍ଟ ଓ ସତ୍ୟ ବର୍ଜିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମେ। ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ମାନେ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟାକି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକତାର ତୃତୀୟ ପରିଚୟ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ କେତେକ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାକୁ ଗୋଟେ ଲାଭର ଉପାୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କଥା ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଉ ସେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟମନା ଓ ସତ୍ୟ ବର୍ଜିତ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବଳ ବିରୋଧ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକତାର ତୃତୀୟର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ କେତେକ ଲୋକ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାକୁ ଲାଭର ଉପାୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଭ୍ରଷ୍ଟତା ଏବଂ ସତ୍ୟ ବର୍ଜିତତାର ବିଷୟ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରେରିତ ପୌଲ କହୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ମିଖା ତାର 3:11 ଲେଖାଯାଏ, ତହିଁର ଯାଜକମାନେ ବେତନ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଓ ତହିଁର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଅର୍ଥ ନେଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ସେଇ ପୁରାତନ ନିୟମର ଯେଉଁ ମାନେ ଯାଜକମାନେ ଏବଂ ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ମିଖା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏଠି କହୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟର ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ଜିଜିକଲ୍ ତାର 13:19 ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଆମ୍ବର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ବଧର ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଓ ବଞ୍ଚିବାର ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାଣକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୁଠିଏ ମୁଠିଏ ଜବ ଓ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ରୁଟି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ବକୁ ଅଶୁଚି କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପୁନର୍ବାର ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଜକମାନେ ବେତନ ନେଇକରି ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଅର୍ଥ ନେଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା କଥା ଯେଉଁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପୁଣି ସେଇ ଜିଜିକଲ୍ 13:19 ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏଇଠି ପରମେଶ୍ୱର ଜିଜିକଲ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ବଧଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବଧଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖି ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ରୁଟି ଏବଂ ମୁଠିଏ ମୁଠିଏ ଆଉ ପିଠା ସକାଶେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରୁଛ, ଆମ୍ବକୁ ତୁମେ ଆମ୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୁଚି କରୁଅଛ ବୋଲି ଏଠି କହୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମର ଆଲୋଚନାର ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବା ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବା ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକତାର ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କେତେକ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସକାଶେ, ନିଜର ସମ୍ମାନ ସକାଶେ, ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ସକାଶେ ଆଉ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଏହି ସମସ୍ୟା ବା ଏହି ମାନେ କୁସଂସ୍କାର କଥା ଆମେ
देखा पाओ प्रभुंकर प्रिय लोक मैंने जहाँकि आम ए समस्त विषय आम सतर्क रहीबार अच्छी सावधान रहीबार अच्छी। तो प्रभुंकर प्रिय लोक मैंने पंचम अर्थात ये जो भ्रांत शिक्षा एवं भ्रांत शिक्षकतार विषय रे आम पंचम बा शेष आम देखा जहाँकि मुझे समय पठन करे तीतस तार 1 अध्याय 10-11 पदरे लिखा जाए। 1 अध्याय 10-11 पद लिखा जाए। कारण अनेक अबाध्य लोक असार वाक्यवादी और प्रवंचक अछंती विशेष शून्यत प्राप्त लोक मानक मध्य अछंती सेमानकर मुख बंद करने आवश्यक। सेमाने कुचित धन लाभ निमंते अनुपयुक्त शिक्षा दे गुटे गुटे परिवार को संपूर्ण रूपे पथभ्रष्ट करती। तो प्रभुंकर प्रिय लोक मैंने ये आम एक भयंकर विषय आम देखा पाउछु माने वाक्य प्रचार नाम रे एवं ख्रीष्ट जीशुंकर सुसमाचार नाम रे एमिति केते लोक माने अछंती जो माने कि कुचित धन निमंते वो अनुपयुक्त शिक्षा दे गुटे गुटे परिवार को संपूर्ण रूपे पथभ्रष्ट करथिबार कथा प्रेरित पौल इटी तांकर प्रिय शिष्य तीतस को से सतर्क करुथिबार कथा आम देखा पाउछु। अर्थात यही जो भ्रांत शिक्षा एवं भ्रांत शिक्षा शिक्षक मानकर उपस्थिति सही समय ठारू आजिर मंडली गुड़िकर मध्य आजिर ख्रीष्ट विश्वासी मानक मध्य सुधा यही विषय यही नकारात्मक विषय आमे ख्रीष्ट विश्वासी मानक जीवन रे बा ख्रीष्ट विश्वासी मानक मध्य मंडली रे आमे देखिबा पाओ जद्वारा कि आमे सतर्क रहिबा सावधान रहिबा आओ तद्वारा आमे आमर आत्मिक जीवन को आमे सजाड़ी पारिबा आमर आत्मिक जीवन को आमे प्रभुंक निमंते गढ़ी तोलिबा एवं प्रभुंकर आगमन निमंते आमे प्रस्तुत होई पारिबा प्रभुंकर प्रिय लोक माने। तो ये तो हैला माने माने भ्रांत शिक्षा एवं भ्रांत शिक्षकतार विषय रे 5टी बिंदु रे आमे एते बेले आलोचना कले। ठीक सही प्रकार भाव यथार्थ शिक्षा व यथार्थ शिक्षकतार विषय रे आमे 5टी बिंदु रे आमे एते बेले ध्यान करबा जिबा। प्रभुंकर प्रिय लोक माने आमे प्रथम रे समय पठन करबा जाकि 2 तिमोथी तार 4 अध्याय 2 पद रे कोन लेखा अछि आमे देखिबा। एठारे प्रकार लेखा जाए वाक्य प्रचार करो समय रे कि असमय रे सेतिरे उद्योगी हुओ पुणी सहिष्णुतार सह शिक्षा दे अनुयोग कर पुणी धमक व उत्साह दान कर। तो प्रभुंकर प्रिय लोक माने जने प्रकृत बा यथार्थ शिक्षक आओ यथार्थ वाक्य उपयोग करी कौन करिवार अछि ना आओ वाक्य प्रचार होची प्रचारक मानकर प्राथमिकता। वाक्य प्रचार करिबा गोटे पेशा नुह मात्र वाक्य प्रचार करिबा गोटे बहुत बड़ दायित्वपूर्ण विषय एवं एक गुरुत्वपूर्ण विषय जाकि आमे एते बेले पठन कले 2 तिमोथी तार 4:2 लेखा जाए जे वाक्य प्रचार कर समय रे किबा समय सेथिरे उद्योगी हो। समय रे किबा समय तार अर्थ कौन ना केवल जे जो जगार बा जो स्थान रे बा जो सभा स्थल रे हजार हजार लोक माने जमा होथिबे एकत्र होथिबे आओ आरोग्यकारी माने प्रचार चालुथिबो सेही जगार केवल जने प्रचार करिबो ताहा नुह। प्रभुंकर वाक्य प्रचार करिबा एपरि कि जनक पाई मध्य प्रचार करिबा पाई प्रस्तुत हेबार अछि। जने प्रचारकर कार्य प्रचारकर दायित्व होचे सेटा जेणु आपण माने समस्त जानती जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट एक उदाहरण देई कहले जे जनकर जने मेष पालकर 100टा मेंढा मध्यरु से गोटे मेंढा हजिबारु से कौन करुचंती ना अनेस्पत मेंढा को गोटे जगह रखी
से गोटे मेंढा जहाँकि हजि जाइथिला ता खोजी न पाइला पर्यंत से आउ जत्नपूर्वक खोजी बाहर करी पाइला परे आनंद रे ताकू आउ कुंडेई करी आणुछंती सेही कथा आमे प्रभु जीशुकर शिक्षार आमे देखा पारिछो। अर्थात जड़े प्रकृत एवं आउ यथार्थ शिक्षक बा प्रचारकर गुण कौन ना से 1000 लोक हेतु किंबा 500 लोक हेतु किंबा 100 लोक हेतु किंबा जड़े भी हो जो माने प्रकृत रे प्रभुंकर वाक्य आवश्यक जो माने प्रभुंकर वाक्य चाहती तृषित क्षुधित अवस्था अच्छा से माने संख्या उपर निर्भर करना ना यहाँ एपरिक जड़े व्यक्ति हेले मध्य जड़े प्रचारकर कार्य कौन ना से जड़े व्यक्ति निमंते से जड़े व्यक्ति निकट को जाई प्रभुंकर वाक्य प्रचार करवा तांकर दायित्व एवं तांकर कर्तव्य एथिपाई एटी आमे देखा पाउछु। प्रभु प्रेरित पौल कहउछंती जे समय रे किंबा असमय रे सेतिरे उद्योगी हेबा कथा कहउछंती। तृतीय रे से कहउछंती सहिष्णुता। हाँ प्रभुंकर प्रिय लोक माने यथार्थ वाक्य प्रचार करवा एक गुरु दायित्व एवं अति माने सहिष्णुतार सहित अर्थात जो पर्यंत जन व्यक्ति प्रभुंकर वाक्य ठीक रे बुझी नाही ठीक रे हृदयंगम करी नाही सेही पर्यंत अति जत्नर सहित ताकू शिक्षा देवा उपदेश देवा परामर्श देवा विषय एठी प्रेरित पौल कहउछंती जे सहिष्णुतार सहित शिक्षा देवार अछि। प्रेरित पौलंकर अनुभूति कथा से गोटे कथा कहती जे गालातीय मंडलीर विश्वासी मानक उद्देश्य गोटे से कथा कहती जे हे प्रिय माने जो पर्यंत ख्रीष्ट तुम मानक हृदय रे मूर्तिमंत होई नांती से पर्यंत मु तुम मानक निमंते आओ स्त्री लोकर प्रसव वेदना सदृश मु नित्य व्यथित होउछि बोली से गालाती पुस्तक रे कहिथिबार कथा आमे देखिबा पाऊ। अर्थात प्रभुंकर प्रिय लोक माने एटी आमे जो देखा पाउछु जे वाक्य प्रचार रे एवं शिक्षा दान रे सहिष्णुतार विषय आमे देखा पाउछु। तापरे चतुर्थ आमे देखा पाउछु जे शिक्षा दान रे अनुयोग थिबाकू हबो आउरी मध्य धमक थिबाकू पड़िबो तास्त उत्साह मध्य थिबाकू पड़िबो। अनेक जगार अनेक समय रे एगुटे माने देखा जाए जे जड़े प्रचारकर गोटे विषय आमे देखु अनेक जगार जे से रुकठुक कथा जाकि माने अनुयोग धमक ए सबु प्राय समस्त प्रचारक कहि पारंती नाही करि पारंती नाही। कारण कौन ना जदि से मानकु गोटे बाधिला बेला भर्सना एवं जोटा कि धमक पूर्ण वाक्य जदि से कहिबे हुए तो परवर्ती दिन रे ताकू आउ कौनसी सभारे ताकू डाकी न पारंती आ एई आशंका रे बा एई संदेह रे अनेक समय यथार्थ वाक्य मध्य प्रचारित होई पारु नाही जद्वारा कि लोक माने ठीक रे उपकृत होई पारु नांती एवं जो माने यथार्थ वाक्य चाहती आओ सेई माने यथार्थ वाक्य कहिबा द्वारा किछि विघ्न सृष्टि हेबो बोली माने भय करी आशंका करी जने व्यक्ति केवल ऊपर ठावरिया भाव रे जोटा कि ऊपर ऊपरे माने सावलीला बली कथा कहिबा द्वारा लोक माने उपकृत होई पारुनांती सेईटा मध्य गोटे यथार्थ शिक्षा एवं यथार्थ शिक्षकतार परिचय बोलिक आमे कहि पारिबा नाही। प्रभुंकर प्रिय लोक माने तो प्रभुंकर प्रिय लोक माने आमर आलोचनार परवर्ती अंश जाकि आमे तिमोथी तार प्रथम तिमोथी 5:20 लेखा जाए जे जो माने पाप करती से समस्तक साक्षात अनुयोग कर जेपरी अन्य माने मध्य भय पाती। ये तो बहुत माने आउ गुरुत्वपूर्ण एवं बहुत माने गुरुत्वर कथा जे
ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଚାରକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋର ଜୀବନରେ କାହାର ଠାରେ ଏହି ସାହସ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଏଠି ପ୍ରେରିତ ପୌଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଅନୁଯୋଗ କର। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ବା ଏହି ଶିକ୍ଷା, ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେରିତ ପୌଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଅନୁଯୋଗ କରିବାର ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରେରିତ ପୌଲ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ସ୍ୱୟଂ ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ଦେଖାଇଥିବାର ବିଷୟ ଆମେ ଗାଲାତି ତାର 2:11-12 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାତ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଗାଲାତି ତାର 2:11-12 ପଦରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି କ'ଣ ନା, ଦିନେ ପିତର ଆଉ ଏକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ନତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସୁନ୍ନତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସମୟରେ ପିତର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ବିଜାତି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସା ଉଠା କରୁଛନ୍ତି, ଖାପିଆ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ନତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଜିହୁଦୀ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ପିତର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ସେଇ ବିଜାତି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରି, ନିଜକୁ ଅଲଗା କରି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ବସା ଉଠା ଖିଆପିଆ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖି କେବଳ ଆଉ ସୁନ୍ନତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବାର କଥା ଏହି ଗାଲାତି 2:11-12 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଏହି କଥା କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, ସେ କହନ୍ତି ଯେ କେପାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତରଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁଖରେ ଅନୁଯୋଗ କଲି, କାରଣ ସେ ଦୋଷୀ ଥିଲେ। ଦୋଷୀଟା କ'ଣ ଯାହାକି ମୁଁ କହିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ବା ଯଥାର୍ଥ ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷାଦାତାର ଆଚରଣରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବୋଲି ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ପିତରଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ କେତେଟା ମାନେ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ଏଇଟା ହୁଏତ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଜାଣି ଯଦି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଦୋଷୀ ହେବା। ଆଉ ନ ଜାଣିକି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୋଷୀ ହେଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନୁତାପ କରି ସେଇଟା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଆମର ଆଲୋଚନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ଓ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷକତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯେ ଆଉ ଆମେ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନଥିବ, ଆମର ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପୌଲଙ୍କ ପରି ମାନେ ପିତରଙ୍କ ପରି ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ହାଇ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାନେ କ୍ୟାପାସିଟି ବା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍
प्रभु आम जीवन में यह ही आशा करती एपाई आम ए विषय मनोयोगी होगा निमंते प्रभु आम को कहती। आमर तृतीय विषय जहाँकि यथार्थ शिक्षा एवं यथार्थ शिक्षकतार तृतीय विषय जहाँकि प्रथम तिमोथी 4:16 लिखा जाए, आपणा विषय और आपणा शिक्षा विषय सतर्क हुओ, यही समस्त विषय लगी रुह, कारण ताहा कले तुम्बे आपणा परित्राण व तुम्बर श्रोता मानकर परित्राण मध्य साधन करिवो। तो प्रभुंकर प्रिय लोक माने तृतीय आम एक गुरुत्वपूर्ण विषय में देखा पाऊँ जे आम लोक मानक निकट जो प्रचार करुचु, प्रभुंकर वाक्य जो आम लोक मानक निकट आम वितरण जो करुचु, ए विषय आम बहुत जाग्रत एवं सावधान एवं सतर्क होगा कथा आउ बाइबल आम को कहे जे प्रेरित पौल कहती तिमोथी को कहते आपणा विषय और आपणा शिक्षा विषय सतर्क होगा कथा। आम इस समय देखा रोमियो मंडली निकट को प्रेरित पौलंकर पत्र तार 2:20 पदरे से कहते, जदि तुम्बे आपणा को अंदर पथ प्रदर्शक अंधकारवासींकर आलोक मूर्खर संस्कारक व शिशु मानकर शिक्षक बोली विश्वास करुअछ, तेबे पर को शिक्षा देवच जे तुम्बे कौन आपणा को शिक्षा देउना हो, चोरी करो नाही बोली प्रचार करी तुम्बे की चोरी करुअछ। तो प्रभुंकर प्रिय लोक मैंने सही कथा ये प्रेरित पौल आउ तिमोथी को कहते जे आपणा विषय और आपणा शिक्षा विषय सतर्क होगा कथा कहते, जहाँकि प्रथम तिमोथी तार 4:16 अर्थात आउ आम जो विषय शिक्षा देव से विषय आम जीवन रे थिबा को पड़िबो, तेबे जाई आम से विषय नहीं कि अन्य मानक निकट प्रकाश करने द्वारा से अन्य माने उपकृत हेबे, अन्य मानकर आत्मिक जीवन निष्ठा हेबा संगे संगे आम तलकू प्रेरित पौल कहथिबार आम देखा पाऊँ यही समस्त विषय लगी रह, कारण ता कले तुम्बे आपणा परित्राण व तुम्बर श्रोता मानकर परित्राण साधित करिवो। हाँ प्रभुंकर प्रिय लोक माने प्रचारक जो प्रचार करती, जो प्रचारकर जीवन रू बा मुखर जो वाक्य निर्गत हुए एडा एक तरफा आशीर्वाद नुह, मात्र दुई तरफा, अर्थात जे प्रचार करती प्रथम से निजे उपकृत हेबो, से निजे तार आत्मिक जीवन निष्ठा हेबो, तत्संगे संगे श्रोता मानकर उपकार, श्रोता मानकर आत्मिक जीवन निष्ठा एवं परित्राण संभव हेबो। केतेबेले जदि आउ मु परित्राण न पाई परित्राण विषय मु कहिबी ताहेले अन्य माने केते दूर सेटा अन्य मानक जीवन रे उपकृत हेबो, ये गोटे चिंता करिवार विषय। तो प्रभुंकर प्रिय लोक माने चतुर्थ रे आमे देखिबा जहाँकि द्वितीय करंती तार 5:11 लिखा जाए, अतएव प्रभु विषयक भय ज्ञात हेबारु आम्भे माने मनुष्य मानकु मनाउछु। प्रचार कार्य एक एमिति गोटे कार्य जहाँकि मनुष्य मानकु मनाइबार कार्य, अर्थात जो माने आज पर्यंत प्रभु को जानी नांती, चिनी नांती, प्रभु को पाई नांती, प्रभुंकर आओ निकट को आसी नांती, अंधकार बंधनार अछंती, पापरे अछंती, सेमानक सकाशे आमर प्रचार आओ ए प्रचार आमे कौन पाई करूछु ना आमे प्रभु विषयक भय ज्ञात हेबारु, प्रभुंकर भय आमे जानी थिबारु, प्रभुंकर आदेश प्रभुंकर निर्देश आमे आदेश एवं निर्देशर महत्व एवं गुरुत्व तार मूल्य आमे बुझिबारु एडा आमे करूछु। जेतेबेले आमे जीजिकल तार 33:7 पद टू 9 पद आमे पठन करू, सेठी परमेश्वर जीजिकल माध्यम रे गोटे कथा कहती आमे टिके पढ़िबा, जहाँकि जीजिकल तार 33:7 पद, एही रूपे हे मनुष्य संतान आम्बे तुम्बकु इस्राएल वंशर प्रहरी करी नियुक्त करियछु,
ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ମୁଖରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆମ୍ଭ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କର। 8 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟକୁ କହୁ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ତୁମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ପଥ ବିଷୟରେ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ କିଛି ନ କୁହ, ତେବେ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ନିଜ ଅପରାଧରେ ମରିବ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ତାହାର ରକ୍ତର ପରିଶୋଧ ନେବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପୌଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାତ ହେବାରୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନାଉଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଉଛି ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଠନ କରିବା, ତିତସ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 7-8 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ନିଜେ ଆପଣା ଆଚରଣରେ ଉତ୍ତମତାର ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଅ। ଏଠି ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ତିତସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ନିଜେ ଆପଣା ଆଚରଣରେ ଉତ୍ତମତାର ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଅ, ଶିକ୍ଷାରେ ଅକୃତ୍ରିମ, ଗଭୀର ଭାବ ଓ ହିତଜନକ ଓ ଅଖଣ୍ଡନୀୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର, ଯେପରି ବିପକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ଦ କଥା କହି ନ ପାରି ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷକତାର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଗୁରୁତ୍ୱ, ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ସହଜର ବିଷୟ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯଦି ତଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଉପକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିଷ୍ଠା ଯଦି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବାର ବିଷୟ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ସେହିପରି ଲୋକମାନେ ଯେ ଆମମାନେ ବହୁତ ସତର୍କ, ବହୁତ ସାବଧାନ ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୁଣି ଅନେକଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ, ମୁକ୍ତି, ଉଦ୍ଧାରର ବିଷୟ ହେବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯୋଜନା। ଏଥିପାଇଁ ଏ ସକଳ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।